माथो फेसबुकआव आसोल तामाने 3 मिनिट 4 मिनिटनि बाराल' ओंखारगासिनो दंबा आंबो हरगोन नायनाय दङ आसोल दङ दा मोनायाव खनना दोनगोन आं दा मोनायाव नायबानो जाबाय 3 मिनिट 4 मिनिटनि भिडिअखौ मा खालामनाया मोजां जाबावगोनब्रा इउटुब भिडिअ बादि इउटुबाव भिउसानो जाला साबस्क्राइबारानो बारायला मालाय सिख्लाफोरासो आयु नायबाबो नायख'नो हाया लाइकफ्रानो हाला जोंहा आरो बोसोरसे गाहाम बानायबाबो सासेबो साबस्क्राइबारनो बानायला औलै आरे खुमब्रा बिदिनोसै जोंना सेंग्राफोरना साबस्क्राइबार बारायला मा जाबावगोन खालि सिख्लाफोरनाल' बारायसै सिख्लाफोरना मालाय कन्टेन्टआनो ओंखारखायो हारसिंनो सिख्लाफोरना कन्टेन्टआनो बोखोबानो नुखायो औ बेफोरखौ बादेदो थो बेरायलाबायनोसै नङाबा माथो थो दैयाव गोजोमलाबायना थानोसै अमा बुन्दाफोर बायदि मा खालामबावनो गरम बोथोरफ्रावलाय दुगैयाबा जायो फाग्ला गोलोमनायफोराव गोलोम बोथोराव दैसायाव बारसोमनायानो आलदाखाखा गुसु गुसु रे थान्दा थान्दा रे थान्दा थान्दा रे गुसु गुसु रे दुगैनांगौ गोलोम बोथोरावनो दुगैखा नङाबा माथो इमान थान्दायाव दैयाव दुगैयाबा फाग्ला दैफ्राव दुगैयो नामा सरलपारा दिप्लाय देरबिलाव दुगैहैनांगौब्रा नोंनाबो खोथाया सैथोआनोखा ओरैबायदि आसोल आंनि आथिङाव माबा सौनाय मोनदों आं क्रक'डाइलआ अराखैथ' दैयाव थैस फाग्ला बुंग्रा नोंलाय बाग' रे बाग' आंखौ नेथ'ला नामा नोंलाय फाग्ला गाव आरिसो खालामबाय